Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hahandani mumtauni sama ni wa ungwana diaspora mbiar merezo sosoino esabu l'union mnangaliao au mrangaliao arijihundu wa harmwensi ya limani litasilalelo lino lai samdi au hadisi bajima sino uongozi wa siasa wa nchi ya limani jariji banu rihadisi mahadisi yahusu les actualités zilo masiwani surtout armaze region za hatu abange ikawajibu esablo noino litengele wa kizimbeli wa siasa wana harmenti ya limani rijihunde banu aina mjimandasi ya jitekeleze eshatungeza rawasuli banu abange abo tinaula wakati mwingi kaireni nike madhamana wa he regio ya he tia limani diaspora bara karianzao na ydensi hatu sonti pia si wadimani jonga simanu abange abo hahandani kairini nike mzee wangu umndongo ya buele tengwe wabanu rilo banu nimnike ya bom ndongo kwezi maraba menji. Asante, shukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi amande hadi mjua wa ukaya meeting wa siasa shami mze wa shidimani omjo banu hangu ndo kujane hizo watu yangu hadi mwaze wangu wa dimani no wanama uambia ukaya naziwe ramasa zishenda ukaza ndo tanazikoma rombe nazitobira mbuna nazini zombo hazira ndo madojo nozo pia zoza mnazi abunsi na ufasiri au kanja kaurongoza wazungu ya kanurudi ni fasiri ya turongwa shingazija ndudi neshereze ukaya ngema zoferi waribeli yawe magari wodo angala ubaba nepinero wali yawo basilito jodangu hakalja joda dimani wenda washili jodangu shao hangalia harumu pezo amato ha nezefika zika njema haweshele ya ihore ndao. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zabaki abo zatuna lezili wambia zabaki ngari duonesa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Watukufu wa dimani rimrongo zaoni ngarbe haudua wa Mwenyezi Mungu ajalie vanje amani wa harmenti ya dimani yemitihani ya tilo harmenti ya dimani ni anzo itilo Mwenyezi Mungu yebe bahari yake rafumbu Mwenyezi Mungu ajalie wanadamu ikawa jiandalie wajitayarisha ili watie mtihani watie balbala wasankidize haki za dimani nane mila ya dimani Mwenyezi Mungu warejeze mioyo yao hozeloni wake hamando wazee wa vera yabo bani wa wabaya hatu no wabaya huwa baya hatu no wababa hatu wakoja waji warzai watukufu wa dimani rirengeo usiku leo nurifanyie conference de presse inu ili rimrongozeni ngarjoka utendere rongoze ya mabani hatu daraja ya pili rirongoze wanashe watu daraja ya raru rirongoze wadadza hatu na wanashwa hatu daraja ya mwiso ngarjo rongoza wa baba hatu wa hensi ya dimani mimi ngambuwe mahadisi yanu nioneseza hokaya ensi ya dimani nsikao ikana masujame nji haku imasuja wao wakawania zihaki za dimani imasuja wao kwa japoro paitwa shamana mdimani imasuja wao kwa japoro dhulumu haki za dimani imasuja wao kwa japoro toa ya mila ya dimani apangwa tukufunga ranzori mwambieni nyi wananyasi kawanga nyoharmwe ardhi hiyo ngamanzo mke wa mila mrudi mke wa siasa limwambieni uzahaukaya wa mri woko japoro wala dimani kahujaporo wala mri wa siasa na mila warto wa mavuna mazima yabongara nzuri mwabenu kana mtahadhari za taratibu mwesa mziteo yiho hawakati ikawa ngamanzo mtie nkodo wana wadimani wakejuma ujimana ngamanzo mtie nkodo yembe uyadimani ikeke kana mbe ujuka huidunga wananyasi wa dhamana wa siasa ngamjijuao nyonsi pia ngamjuao shekaundo mazingara mwanzo mshitio harimenti ya dimani ngarjoka uonesa mbabi
ula upewika wao unjio harmwe ardhi hiyo unjio harmwe ti hiyo unjio harmwe lebavu hilo maana hinde ili mtote matso ntima angalia ukaya mriwa wala dimani wapula marunda uwo wiso duhaya basabwe zabaki wandu dhama wandu ende watsa hambe unyindoje na wandu wajawa wala basi zikuwa pismi la Bwana na Ali Mohamed Ali na Ahmed Zubair na Bakra Hasumani na Hassan Umuri na mwananya si Sule Ahmad Mlambe wandu ikao mpanga ndongo ikao kajaporo pangisho harmwe dimani haukamga mwanzo msankidie mila ya dimani ngamanzo msankidie ye avenir ya kipolitiki ya dimani ngamrengo daraja ikaukia japoro kwa harmwe dimani na ndo subuti mwanga mwanzo mdange mimbar sharifu ya dimani muhimise ikejero lilo ni mndo mzade ya hutubia watukufu wa dimani ndongo za tupa rojiri hiho ngari mwambia neza hokaya ya dispensaire ya kadimani hiyo kongarambo maternité yon 72 dabo ya tsamilwa ya wamtuona mabido mararu ya peinture ya bawari mpando kanga ndo mararu wali mndu mzade ya nome wa gouverneur ni mwanadamu ikauhanga mizazi hakiza ya Komor ya jata mi dispensaire ngamu mmeten sur la fête accomplie ni mabeleza hokanga nyima doa mana hukawa na wadimani walo harimo lesi walangazija walo dimani kwa tayari heza ndongo hizo wadadatu walo harimo dimani kwa tayari heza ndongo hizo zongo kaunga mazo mapange zitindo za kifujari mjemzi taibo gari mtahadharishoni haukai serikali ya Azali Asumani kejaunda prefecture dimani gari zijua ukayofa iye yo mjini mtsanga jua dimani de arewa yafanya prefecture donc abomru hamandu wo yekabalu jamala mandiho ngari lire je harimo wana shwatu wanana shwatu no wajuhu watu kaunga nyo harimo le kungumanyola peolinu mdungo wa babaha nyuwao ne mazuki wa nyuwao no wajomba nyuwao ngamtimboze kufurizo ngamwambioneza hokaya abo mwisa mhohesha nyune nkomo shaka mjahoshe washo ngamondo mwaminye maudu ya hanyu hosoni mwe Komoro abunge watu kufuwa dimani karna ujozamba hato ikatsinda yinu karna ujoruma makalime katsinda yanu rimwambioneza hokaya ukana mo hatunufa hatu etara hindi mwa yanzi hadimani ngejubaki yao wakati Mwenyezi Mungu ajuri niketa ufiki hatari wasilo harima dimani ngarjo zirongo wa hauraji hajikuyu ngarjo boso wajukana moyo yekandanyi ikando wana hanyu ikando wana do wajuhu wa hanyu riwambie tarehindi mwa hansi dimani gari mwambioni wa dimani ukaya masimuna mtalana hamadi pati yaranga mjohu ndu hataka mnahunda tarehindi ikaondo wa hansiho iyo de mana lelo monao wanura kansivanu baundu ya hatu rifanya 24 hours za gardav anirifungwa haudaiza hakizaho wa Komoro yaborenge yema waratha yaho wananyasi ikao ngwawania wakawania ntiyo regema waratha yaho wabaya hatu wao wananyasi wa dimani heze kufurumbi mzitimbao gari mwambia unaweza wakaratina wakatenga uzima rijohum nikani rijohum nika nafasi karatina wakatenga uzima rijohum bani dingo karatina wakatenga uzima rijofu nyema to hata waribe mashisho ya hatu ujumwezi tundazika unga mzipangao mzitie dimani amali bindini maya hatso harme enti ya dimani ya wasudi daraja ikao isai itumbo mpaka nando kama na mdimani ujonde habanu hakati mwanzo afanye bunjilio ya dopuli wa ma-SPO wende wa ma-SPOne ya puli wale ema jeshi makufari mafujari walo harimu ardhiyo wa mdenge wa mdende shito hindu upe uhindini mwesa mwautuyo harimati ya dimani msoji maizu kamutia do kama na mdimani amba sirikali mbi ya uvundo ya tobia nziro ijiro harimu enti ya zirongowa ngamodomo asidihe gendarmerie ya washini na dimani wa mkovoke wende wa mtabishe wende wa mtorture hama kalima wende wa msiseiduku no ili ya tirongowe faida hindini mzibala ujadimani nyinyi wa siasa amjo andisanda we mwana amari Mohamed Ali uka inspecteur de police hurohata wasili directeur de la sécurité nationale je suis bien placé pour te le dire ngamzi ashiro tiweshi kubali ambaye ndino harimaze darajezo ujadimani hata zikongo Ahmed Zubair wefundi wangu hubiro harimazi daraza serikali zonse pia badi za ministeri tarehe ndini kanti dimani kabati sio kama mshangaza nini ne kale lor jarima takeni Bakra Athman nambie harimazi ustaarabu wa usoma
yoro ambaye nuja dimani hata lelo ujaurenge wandu mkenti mdofanya conference de presse za oneseza hoka ya nyinde madhama na wadimani nyinde mapange dimani nyinde mataze dimani har masuraya hindi ya alama ngiyo daho Sulahmad Mlambe hufanya uprefe yote ambano gwendi ni dimani hudumu za wa Abdallah har mapolitiki yoro ambano gwendi ni dimani hata la cre ya utsobe har malikoli ke jondria contraire ujangoji pangwa basa ukausankidiwa na wadimani hausikitifu kabatinze wamila shanga rjore mihono sisikitiha mruhama Hassan Omar ujeuka uswarifeza mila za dimani ukekujisema tsowangalia yezo handi sandabi hata za asuli ndabi udiwaze ukaya dimani ngabo wandu bokoe kae mde ya dimani itinzwa bahi hata lefu lilalikula tiwalibisiwa woko aliwono kuja shinda wajima hizi kuja juzi sawa na hizo garangosha bahashilo limwambie nuka upando wa hemi lenga mabani hanyo wajuparo mwambia nizo shangari mweshiliza nemba biyoka hona jana wa hatu nuka siti wandu ikawa risara wansulize daraja hizo ngari juwao ka uwa baba hatu na wajomba hatu wakatoa kwa haramaze plasi hizo isharafu ya dimani ikaya ikaustahilwa emila dimani ikaya ikaustahilwa abonge wananyasimlo haramaze ardu hizo za dimani mwanzawe iketi ya dimani wawiratha waho wana hanyu mwayowaza yo harimaze ntimbali na mbali mawazo yo harimwe mijimbali na mbali gamjomu maritisensi ya dimani wadoenda wero wa mafujari weja dimani ili waje wa declenche guerre ya dimani ke japaroka wiratha wamlitoka uyonzi ye kapitali ya dimani yani umjwaezi wa dimani woti wa mdu makhsus umjwaezi wa he dimani kami abongenga rihwambia umanyesi Sule Ibrahim ukawakatara wasuli unungwanzo urenge ye kapitali ya hatu ngwa ya hensi ya dimani witowe wiratha ngojojo ahenda wiratha wewe wawe shangaro hambeza hokaya ye mwanadamu woi farwata wanzo ya bala uja harimensi ya dimani katina plus nane rizjo jiri dimani ikamu mbala ujaiho ganyi madhuamana rahum duniani ra akhira nane mwana woi wanzo ya balie yefujari woja dimani gele adhimo ya jusema suala yeti la ndabinga mendonda yeti bala indranunga mendonishonda hu we mwana mdimani shangwe ndo wabale mafura ya mndo wende wa yahule dimani ubise wa dimani ya wambo sabu le dzina la ukawa mwana mdimani hisoli vanguwa gebidiyo ujupozele suala linunda we angazi yuka na faida nami maudu angozi yuka jela hangu gamtsoni kaleja wabueja jusa ngazi yuka jela ha hokamengo ne wano wana wa dimani rijoka uangalie hadi tola peu ngawe miongoni mwa wana wao nana mbaba haho na mjomba haho ne mazuki wao walo harimwensi ya dimani wapanga ujofanya utsindu waondo wa baba ha wanti pia ukando wafano nawe garimwambia wani watukufu ukangari mtukuzao ni ukanyendo wananyasi ukaka nako parumbali nafasi na nyana mdoji soze telefoni zato karim parani ukema na rimpara one rimweshele zizenize mbimzi fanywa dimani haukayu ya hatunda sinanyi yoti ikao ngeladhimu ni kwe heshima ya hayo ni kweshe ushahayo wanadamu wadoju weza hokaya yentiyonge na adamu ikao huibama nano wanadamu wale ho stehilana shama adama kamtsonza msteho walo ntini mwanyu ngamanzo mwehensi tartibumbi mwehensi beshewobi mwehensi tarhimbi yahowa na hanyu ngari yanzi hao riwehentizi ungagari mambione za hokaya usiku lelo unu rekahu urenga ilireje rumunishano mwenje unu ubakisho hari mazero hoza hanyu ubakisho hari mwema tsoye hanyu mrudi manzihe wamjojo hanzi hanyonsi pia mniko wana hanyu mwambie za hokaya ikakarja ruda dingononi mazindo rifanyao basezi jomu ndani maudu sinde ramtsimbiani ngamjo kazabanu hauniko wana mabao wandendele ojumaye hizo ikao njawa inazitekeleza na utsahasamaho harimo wananyasi ikao riwalalika ukangarjobu wa conference yinu saa 8 wakomoro nsipia wazijua hokari walalika ili waje waridunge bazima usiku lelo riwambie za hokari kana mushkila wa he service technique rikana mushkila wa he transport abungawe kari ya conference yinu wakati ikao tilele rara mambiani izoneze mushkila ikaonga stabishao ulemengu kamili gartsao sama mara ya tena wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وكمريكا ودم رانغالياو njori shilia badabam tisabikini mrene salamu Mwenyezi Mungu aramjua kanga juka ngajuka heri ya hatu na shifa ya hatu mrudi siku ya kiyama hizo kwezi usiku leo inu tarehe mahsus oka ndo siku ikao tarehe wa dimani wafikiana ili rijal kensi bang riwonese utukifu ujihirio harwe masiwa ya hatu kaundora zalio
ahongari yanzao leo tarehe 21 na mwezi wa Novemba mahaziwizidi wa 20 haizo kwezi mishilie mwananyasi Abdu Ahmad ikaundo akarongwa ba haizo habaki mbika jawo haji onesa isimu ha mimi ngamtelo njonese miporo yinu sasadi tilambo de adimani ndi hona zaliwa msujwe honjo fariki njuzishiwa sheikh ndi hona zaliwa haizo kwezi banu karjaka hujar jeri teze wangu shere hauri jeri de ya wangu sharika ujari onese tiziwe kaundo zijihiriyo harmwe masiwa hatu makhsus harmale bavu ikao ndorapwa ndani mwana mabudu haunesa mirongo ziminji banu haundesa wandu wenji banu isimu zinji banu mimi haurenga bahati ngela demoni nibirilie mbabi harimaya he tarehi ya he dimani iyo ikaundo ni imagine wakati kaundo lonu ni onesa ukaya beshwa budu azibire mbab haonesa ze tarehi za dimani mimi ngamjone saizo kaundi zunazeshi wakati lo college ya dimani ni onese non rikaundo wa hesh wa harmai komor harmai ya dimani mfano hamando wao ondukao hansi tarehe muhimu hadisi tarehe pando mwana hoka ondukao wakano fahari wa hao wakaonesa ejirma ya haune dimani ne komo donc ako kaiti masula haula na hulokaya ni buwe shiyo na dokaya wadimani wakajao shanga mjone saze tarehe zaho wanduka wondo wakawa renge dimani wakawiruma wakati lo hashiri na diso na dikoni kadali tikazano le sokaya emanari sambau dokaya le bavula tu lirongo wakati lo nungu na wanduka wastahiki shade kangwa fanyao izwe kawa dimani wajojibi shaya lazima rione zimbabwe tarehe za dimani okay dimani ika na wafaume ika mjo vumbababi na dise abdaban msanga jadimani sedimad kao miongoni mwa staarabu hai komor wakati wahahi waka abdamne muma wamshi jinkunzi ya dimani waka fundi ahmada wamshi maoni ya dimani waka jaya madi torali ya dimani no wasa ya na jua mweva mbode ya dimani bahi itarahi hao yo tarahi ka ukelo kubanguha hakayo de tarahi akabjana hilbu harmali bavula dimani hasibabu ya ukaya hindini hasibabu ya ukaya wakati komori kamili ya henda na ubuha ematso zelikweliza ka parihaniha baho ndu kaundo na wavumbu wao na wananyango wako mabavuni wao ikaonja wavumbu abantu bahiwa udo wangu ikao warwaya ebera mu ya dimani wakazungulia niyo hata wawaswidi watanganya wana hao ikaonga mjua vumba wajau mwana hao para Muhammad Bashir Ashraf na mwana hao para Bakar Ahmed ikao owaidi wapuha armali jera la dimani wa warwaya wanondo wakahonda wende wa hensi ilmu wataha ilmu injia harma yeti ya dimani maskini wandu kaundo waruma waba haino armali bavula dimani waweka mke wandu na vumba wao wado baba hao shaya vanunda zile zihamba vanu mafa mbaka yozisa mafa mbaka yozisa akawandu wa unavumba hao nuswe hao ngoni mauna mdiwaza funda madam lambe fumbu jivuni adimani bahi mafa ya mbaka yozisa akawandu wao kaundo warege dimani wenda wabaha ikaulazimu ke walie mafa yaho wa wazai habahati ndi kwa jayani kwa jatsa hawa yani shaki nyume warenge rongo za upeu warenge rongo za ufujar warenge rongo mbi halisi wanzao wajoitie oharma yeti adimani haizo kwezi ekati vungu waze tarahi hizo kwezi watukufu hapo tikanjani waswili wakati kaundo lonu wunu ikawo ikomori hiyo harma mbalbala vanjia mbahuuma ikomori hiyo harma hawa zero halisi komoringi harma hawa nziro halisi yakahuchi harma hawa yonga munjwa unyoti pia mngutolo kwa razali asmani shaiba edimani yo harma hawa nziro shau wakauja ne hawa mbi hiyo nziro do watukufu matukuzo ba ikawo Abdul Ahmad wavumbwa ba watendelwa ni mwana nasi mzee wa hatu Ismail Habud Hassanamur Bakar Athman prefet Ahmed Zubair ni mwana hao
au mwana shwao Sule Ahmad Mlambe odondo wachiae hawambi wabale hawambi kusoni mwazali wajawa ivuriza harmali bavladimani abatika nzazi isingu hizo mzijue ni wadimani mlodimani mzijue ni wakomori mlokomori mzijue uka ekaya edimani ngiyo harma mbalbala jehali ka komori ngiyo harma mbalbala bahi ekaya mbalbala inji wasuli dimani wawodo wangwika wondo wabadia mbalbala hiyo ukitia dimani sha lazima ruweshe lezize rwambe ukasido na hao na sikarti radhi na sikara na uparo karadhi edimani ya hatu ike dimani itotile ya hetare hika undu wazi watu wanatirana haizwako wakutukufu mwanzo nibiridie nionese wananyasi ikao nusu hao walisojuha wajuha walisa onesa zembika undu zijirio harma komor mungabenza nani harma dimani niwambie ukaya watile jeze obahamika undu wazingara na wati rindritiwa hata wakubali hoka wandu warilitao waze waona wafungwa vanu wao wauti wambika wajoshindo wabeba hanu harimwa zendongo za taktibu za ilmu ezamila izongo wajoshinda sha wana wao wandu kama shababika ondo wala mwarenge dimani hatu wende niyo sukale wenu ketina maana hulo kaya warinditiwa ba warindinde halafu hata wareje dingoni shala dimari wambio kaya nanu wananyasi wanashe watu walo yao ngeladhimuo wahimilie mbwana yinu haukaya vanungari wania we Komoro watukufu wa dimani ngeladhimu mjukaya vanungari wania we dimani aye Komoro jehe lima simna mtala na hamadi patiara wawani wachazeda muzahao harima Komoro no ili Komoro ikeyensi haizo leo riwasuli harima daraja ikao o mashababi wa dimani no harimao karno wavumba hamzima paske ngwaji juwao shangari weshelezi zao rwambio kaya woti wandu urinditiwa wawarindinde hauka wandu elusuya hao wafanya zitahi zao harima Komoro harima dimani elusuya hao wachia ilmu hauka somesa harima lebavula hali ebonge aweleo ikaya wala wandu hula wajama banu kana mrevan babanu etinutia hali inti ha ile bavulinti la hali ili inti la hatu linla do ukosinde wamrataze damu za hatu ujizi wa hatu ustaarabu wa hatu no ili le bavulinu likebavu hamade mabavu ya Komoro haizo ngamweshelezizo ngwambio kaya watile jezo banikonu wazingara na wahime husoni mwe mabani hao wamujane mabani hao wa Komoro wawaniye Komoro na hime husoni mwe daune mabani hao wa Komoro wakati Komori wanrato kautsanga bahinge na dhimo wadimani watsange jehe likao wa Komori wantipia ngwa shenkezao zembana zinu banwa Komori ngwa shenkezao edimani hauka taizo zionesi hapa ndondo kaya edimani ndo ngwa chadamu hadani hasibabu de Komoro donc haizo kozi watukufu mabani hatu mazuki watu ikao do warwaye mbana imlimani wendo niyo mtile jeze ngamshemezo wajakusena ni onese wazeza hatu nionese wazeza hatu ikaundo walo limani niwambie ukaya na mjuhe mhime na tena mhime haukaidi na jitihadi mwaniye ye Komoro sababu ya ukaya ikamuzifanya abo izoza mafa ngela dimo mjuhe bazati batijebru la bahari mwana harenga hachula planto gule bange abonga mrati joto lazi no yotile banuri dio hako wana wa meritani ngomne haki waladhimu kwezi watukufu wa Komoro na Komoro watukufu wa dimani waladhimu wahundeze plasi za hao harimai Komoro namna yo kaini wakati wa Komoro wajonjilia na harimai plasi bajanani ya Moroni bahabo ni jila dimani ngali johea ngela dimoli hea rekaji la shabab rekaji la mdumbaba rekaji la mdumzaze hamade hilirazi wono harma wajazahatu wakorengo rogorwa place de l'indépendance le jila hedimani likaya wakari wono wajazahatu nusu hao shemana wasuka wenji labako amesibala kwa jaka duo kanu wono harma bana iyo de mana wasuka wenji hapo haizo kwezi watukufu lazima nitimizi
bada wana vumbo wazazi haukawa ndo walo muhimu hadisi harimo bana madayin ukangari wonao harimo mabavu yonsi pia ngari wonao harimo ikomori kamili ranzwani ramali rangazija ko ya jwa grand commun ngari wonao heli kaundo wazazi wa hatu waju hao waonesao tukifo hao ulio ndo wana wasomesao hezemaliza hao wana wao etwabili wo mriha harimo miveriju wakansi ulio ndo wana hao ikawa wabahiza wata hao wende wata maisha hao abo maisha hao ya sokomo wenda we fari maze bahari za nzwani na maore na didi yende mane ikawa ngashemeza haku rabio watatoka na mjuhe baba lo wana mka wasomesa ilimje mparo mrafa ida iliwa na waje paro mlisani bahindu sha ekaye zinda yinu ya heba na woyi kwa batizi jopara mkinishia haizo kabla rahne jeni wasuli nukto ya mwiso ya nakazani nivumbwe bang shwa manama Mohamed Barouf mujozi tekiliza bang sikahanza nionese mbabi waze wahatu ikao wabadia edimani waende so tatu wakawiende sa tatu hata jero rasul skwale woi imana waende sa tatu hata wakati lonu unurifanya video riwambio kana mstahafiru na mstaghfiru mrejei harmale jera la dimani mdola shawiri o wadimani haina mwanzo mfanye wamnikenie ruhusa ekakwa jamnikanie ruhusa akoka mjastahiki donc tikanzani wambiye waze watu wao kangari mstahiyo shabanyu na mstahile bafu mtiriste shana mstahile bafu ne sharafa shahile bafu mtikubali mrenzi haukaya azali ikawode atonge saratanganya bana komoronti pia watanganya hao jumo hamba azalinga mumju waoze tobia za ha azalinga mumju waoze ifwali za ha nane mirongozi ya ha ikamudo ya baba donc haizo onti pia sisi wahenjume ngari wakaza azalino roha ha ukaya yende ahli fujar haukaya watimbi zinji halisi armokomo warahitwa watoa muhazini wafungu wandu watoa edini watoa emilanati ya hanu abo kwezi mswa binu kawo wandu wala dimwani kwa ani kwa babu nirongoze haptimizi nambiye wananyasi notamment sani kaza mahami ila mamira au mahami tano tunashelea mananyasi sule alimlambe sule Ahmad Mlambe nimwambie kaya kwezi ngarutukuzao tamukonga rutukuzao shangari jula nao ukaya wakati ulo rekodi ambese vangunga mirekodi ngari jua we parcours za hanu nonse pia ngari jua we zo kodizo mafanya ngari jua ze kufurumbi ne no fujari kaundo motimba harma ye leba fulani mtiri tonge baba nu rida za shatuka katina zo hamba tuka katina zo renda shana na rikofikiru ngari rongo wao ngari sindanao makalima shakar jagano kangari joka usindana kode hambana rifikiru kangari sindanao makalima inamrwe mupande wandu bana guso inamrwe amezo kaundizo mwana nyafanya maksusu harmale bavu kaundo mgu yakula sawa na mzee watu Ahmad Azube ikawa ngari mtukuza ngari jua weze parcours otipia ngari jua uka 80 izonga mo collège alimani mimi uka directoria 1980 ngami au collège alimani uka directoria ngari jua emahayadu ngayabo kwende ube wa prefect ngari jua wezavira ngari jua wakati ulio à l'Assemblée nationale directeur de cabinet ngari zijua zote pia shakari tu vumbwa wawete abo ngari mtanganya uni nyonzi nywandu kaundo wa hele jambo rimwambia rukaya yewe etare ngari ya hao ngamshao rais wa hamba zetare kartu fanya dundu ondondo shabanuri jawe yabo ekaka mjazia udo terrorize emazuki watu madhamana wa hele bavula dimani na uamenase
ya ukanga mjogo wafunga bahi izo rimwambia onu karituza mbaba na waha shagari gadu berelea rimwambia nukaya etarehi myanzi kamyanzi hao shanga wakati kao ngarjo ngamjoka jazaji aka Mwenyezi Mungu ajigia ministre wa haya ministre directeur de cabinet au conseiller à la présidence ou par Mohamed Ismail hamba haina mrungu na parwa haisimu ya haki ba hizo ndizo rimwambia oni kwezi watukufu wa dimani uka haina mzima da nyingu jo parwa haisimu ya haki zetu abia za mndu zonti pia ngazi hamba shara hakarja jo wakati huo na weka uladi mwika wakati uja shezo rimwambia oni kwezi watukufu na mziyera mbali na mtefra na mtiefra shamtiendele mtirumie 5e vitesse ya 5 parce que comme le rume vitesse ya 5 sisi nga 20 ya 6 ili rimdule donc kwezi watukufu karja kanza jeri rambe mirongozi ya tula dimu ya mishiham nafikiri karjamba mirongozi ya tula dimu ya mishi sharika za mweshele zeni ukaya adwa na mrezi garimnika woni rimwambia nukana mrezi uwana nyasi wadimani ikao ngwa yabo kwa tumderaje ngwa hari mwalejera la hao ngwa fanyeza hao na habeza hao mtila uze mmakome na kendeze convocation mwadesha zakaza shazi telo nyuma. Assalamu alaikum mana yasi Mohamed Barufungu jondelea mbabia watena ili hao utanadud ujuma izo kandizo prisa babarufungu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وتكوفوا وشليزي وهزري جوزا فيسبوك وتزهر تنوبها وتكوفوا وهنسي لماني wananyasi na wanzani watu ikawasudunga na bamwija haruma mahadi sijayanu handani gamnongo fursa yinu ni wambie ngihode za mishabanu imana msivanu ndepeteza haba za mishabanu shani washele wananyasi ikao dorliyo haruma bana yinu hojibli fuhao ikao tsanganyiha ye wikeni rakaniyo waritsawa rijebanu ribeheri salayinu haizo riwasulishe zanto sazahatu dirwa bwashele marhaba habu yakawarinkao aminifu kaye barwa bukondo wayanziha ngardo yasulishe rujande kiri yasulishe barwa yinu bamwija ikerika wenji malheureusement ngam dwa kana zi circonstances sanitaires kasturuhusu kajaruhus haizo ritawa ri kai haushashi warinka mzee wa hatu mzima rikesina ibanu ili rongole wa mhontimo birrizi wahahe inde maana mwaona mzee wa hatu wa mzima harmuwa zewa mila yari kalanti zaman ijoya dhimu wake wailishe wa bili haunriha na maubur haizu hadaridu beha zento sazahatu rumbesherin marhaba ho aminifu bukundu marinikao kartu kantiru mwa mzima hamzima ezabili lukayane shelezio wazee wakondo wakavumbula wanu ikawa iladhimu ikewa mble makaimu wa hedimani iladhimu ikewa de mamba mambiwa za hedimani rewambio kaya ngamjua ukana ngabo sirakasi ngabo nyimwakanyi na simunu mungazebahati ranshisina nyivanu mjua heli bokorika humstehi mjua heli bokorika humbamani mjua ukana karjaparu rabahati na fursa rasubutira hima rammani uso ngamonawe zajire safara leo yinu yoda lidiyokaya ulemengu usaubadiliha mdadza hangua ye simtoa kaululo kana ngamanzo na doma siwani hanguma wangu hambo kana keruti jehunu sabe jotsonge sanke kanja yiho da wekango toari ujisakrifie yode heli ya wanadamu ikango haruma bwana vanu kawatu jona mboni rahaye jakaya hafu yabonga ranzora mbiwa ze watu wa ukana noele ukana banumwa nada mutsojistehi gehajo stehila karti toari nezijiriyo haruma libavula hatu karti toari nezunda wana shewatu nangamzambo banu wanama watukufu mzijue kamjana mwazijua sanga sina mwanyasi mzima wahedimani mwana shewatu ikawa handu furso haruma plateau ya television hajesprime haweleza haadabu na mastehi e position wakonde ya kaniyo hojuma mirongozi ya parahaniha ni mwananyasi mwana shewatu mzima
harumwe dimani yaone sokana na azali dimani do hao ngujojo jafanye heni anzao bahibo yajeleza zajiria abo horejei dimani harumo mjo mtanga juu hapuliwa mafahava lu ili wende wamterorize hawamue haundi habo msiriju msiru kwa mbada msiriju wambani mwaja ili yabo habahati wakawa nyaya yabo wamuhifadhi wamrenge wamumtanga juu na majuma dimani wamtagarni bala umuhiza harumo mjo majuma dimani Mwenyezi Mungu jumuhifadhi shatka utahana mbokana akamtona haya imwana nyanyi uwo ushirewe ikeka mjakana tabia wode mwana hanyu kamjakana ngoza fanye tsoro kama mpule mafahavalu yaende ndewa muwe hawanze wa muodhi wamfanyile ngoyo za mtabisha izo kwezi izo ntipanga zikwimileo na karno paro jokansi haruma tartibu ya humstehini ekaka mchujisteh esa mwanadamu jistehirangu gehajo stehira banu tikawasuli yabo sha ngamonzo wajau ni behe message esa banu za kushana ndelo hospitali neza sana kadha na kadha izo sazamba ni mazuki wangu shado hole sokana watukufu ngamonzo ni paro wazaha nwambio kana namlamuhe hawakati kao heni ziko fanyi hadimani wakozi fanya danyi heni shiko undwa dimani wakoshi unda danyi heni ziko pwanga udimani wakoza desadanyi netarahi giovanu ngejorongowa ngabo waze yaboko wakantu kawoja wa risalamu haweni waswarifu ezamilana ntekazi ja shakazi za development zonga juao katilo nga mfano ho mjini hatu hata hiyo yavumbulwa abantu nizikongo bdo hamada ya husana ne prefecture ya ringwa ya hantu abuni azali yofwa ye ya ho wanashwa hatu no deza hatu sheyo kejawa ni mji kejawa ni wanraume sheyo fwa ye ya razadi ya dunga boya njeje bulwa city farwata yofwa ye ya waho no razadi nanga shukuri yao ngamziliwa shukura za hatu ho jumuwa za hatu ikaundo aringa za hadhar za wambia wa nauma hao no anroma hao kane mruwati jehunu wala zifaizatu kasitohari za ukazi jezibula izo nanzone jeze yabwe kajuzi anzali habaliwa wendoma hoenda ho wandani dakawela wamtanga leo yujodo jehona mumbehe shado mazamoni na mumbehe shado mazamoni yende ndi azishwa iho yende adorongozo hafa shatibakisha mtanga juu ya dimani izabunga abo dokabala tunane mwambia mkana watangu watukufu na mlamuhe isa yambo ikakudume kanti kunche uyiha wanu andresa warengo wa koloni mrabe helio watulo haruma colonisation yabo kwa no parojo jitamka wana hanyungo yabungo warao mrumshe na amri yoshinda harengeza mrumme yoshinda hamenya mrumme na mrengeza hadhar zahali neze decision zahali mwone sokananga nyibani kwezi watukufu mjuhe mharae eheli mahima juzi mwana mambo kana kazina udujiri azali asekula enda kawelo no mtsango wa ndani ula si hamba do mahurani majini si wa mtsanga juu dimani bahile o na munde mahala ni hunrajia humbeha shakatuhuja iho bahari banu wanzoje one sokana kweli azali ula mji wa hahe edimanilla kangalahe ngujo efanya no abezo nzao izo de risala na kautani mwasulisha nizo amemtani mwambianukana umfano wa kiunrushi wa hensi ya dimani khaso mjo mtangaju juzi ukanti ngo mfano nrondo ngojo mfano wa hwana shwahatu na dada hatu mji wa shomoni na ketsubi dimlali ngamrengo ya fursa inua jau neshelezie litemna taliki usana no mjo wa hemzade woi wa mbafarwata armo mjo mtangaju tisatifanya makauli ya choma shashi tizamba na karna uzira ngarjo uzamba sha muhimu ya hatu dotokari mwambianukana watukufu wananyasi ushababi wa henti ya dimani khasatan mtanga juu wa mji wa hedimani mtanga juu yode kapitali ya hedimani yabonyo ya hatu sonti pia jaboko mimi hunu ngamjo huzi sona marahaba mwija yunusa choibanu kujo zamba njaparo kachengweni na kubalukana mimu mtanga juu shami haba mimu mdimani jaboko sukarma mabunjilu ya kushababi wa dimani baheka tundi hayabo wosubuti wambo kana ebanu mtanga junga uda hu hawakatika kwa japaro ni hatu kana mimu mtanga juu shauni hatu kana mimu mdimani yode image ne tartibu bukwela dhimu haini mtimu harumasi
si wandu bokweda mwino yokana siwa dimani sina mahaba yatu ne divani yala dhimurdo jeleza haizo ngani mparoni mwambenu kana mjiwo hambo mtsenga juu shawo wa hedimani ko jajo kenge dimani kaiti haizo nyima shababi ngebilo mlengeze hadhar za hanyubani babanu ngamripoza mvu kaka mtuhima shanga mrawo wanadamu kamro arengwede hafungwa kutokorenda wakaka mro afungwa de kinyume ngamono kaone ema celebru walo yiho wo wandre da prison enga mro prison za bari ketubidi mwire ngebido mwime yabukar chuma bani zo mara dhimu mfanye kemzade walo anza fanya ujabaru wa jaiho ngamzijuwao na singa sitwar ombabanu lobanu wa humtindani shunu shazaka hamba zamba banu zelana zibe hazonti pia ya muntina bidi ya ukanimlatizeni wakati ichodo chokaya rimabenu kana kauja banu hautuki vuwinji banu karjaja banu ha ismu ya hatu sirlo banu sharija banu ha wakati kauri amrishi warije no wadimani no waze wadimani ikangwa tina oshiuno zanongozini eso wadimani ngarjoka na nganyihamadele jensh kazima 98% zanongozini ngazimtuki aoni nani ngama njeso ya bwana mbokana hata sio bazati ekawanro mahanyu no waze wa hatu no wajomba hatu mwajo kuvaze jubaza hao wende wa kanti ye imamu yesa uhimo ye raza salamu ho marengoni no toaze wangu ya jeme ado warongoza kwa nakahona haya nyinyi mtende mkanti ho tengoni hiho na munde mahala ni ya huenda na munde mahala ni ya huenda na mkeradhi tena wajau mfanyeze madamano banga monao ezajirisho mwana anasho hatu na zaza hatu wasubutiwa nyuwavalia waoneso kana uladu mjiwa Metri Mahamudu na mwonese ukainde dimani na mwonese ukaya indentia masimu na mtala na mwonese ukaya indentia nya fulani na nya fulani hata hizo nya fulani kadha za heti ya dimani hao ntipia ngamkazo yabo na uomba Mwenyezi Mungu ike erisala bukodara kahiwe habanu ngamjo yelewa na utahaswa maha karjarungwa mndu na ibanu karjavumba mndu na ibanu ngasi adabu na mastehi shabanga mjoka na adabu mbali ukweli mbali. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gari rejaio wananyasi kam kuvra ya conference de presse yedo rimnikaniero husa yakanganya na masuala ngarjore nga masuala ngamfikru kaba beri declaration darban kahina declaration ngarjohi nika masuala maili au suala zima namna ya ukaya ratijumta bishani yabangaba bangala mrejezaoni mada hiyo kanganya na masuala ngamjojo ruzisa si onora intervene ban ngarim shukuri yao. Marhaba benji ama deheli mwastekle zavano risha declaration dar zulo panda mwana za lazimu ya dimani wala muhe side dimani bahe bano mdorongo za wabandani na babandani wishia awa mwana menga japia wishia declaration ya dimani ama duskuru hangu aule solala hangu na kandani usise ndalino juzi riwono ya regio ya mahame ne washili wasisi mirimo nziani wabazenzia yeshauri ya dimani ya lelo yehindini ojuma ezala yazinu au kale 23 yondo kati ya kala dimwazali ya réclamer les élections ni mraji tamuka abezi kandidatu ya bwe officiel e kaka jazibu wa eshauri watu si wa dimani hindi ya rufanya hindi ojuma ba ndo solo la handani le solo la bili amrengo kaya banabar stari wasuli fazia hisa ya mitwala ya hatu si diaspora mvumbo si wadimani rilobanu na sirlo wadimani rilonga zija au rilo almwazen zananza za Faransa au za dunia prokosio hindine razirenga le 23 ojuma e azma azali ikaka ja kusubuti ya reklame ze ya bua officiel ze election zinu e shauri hatu hindi abo ndo swala zima la kaburingana ngobili ngarjo lungwa baki mbili ngamdango ye baki la mwando ngamdango le baki la husu le swala la husu dimani neze ndongo za jiri usiku wa juzi usiku wa juzi ngamfikru kayaze action za kujiro usiku wa juzi zo action panda mwana shanga bonongo ikao zojo ujibulo ikazuze siwa harima conference hamanda yinu ngabonongo ikao zo kazi jutolelo jawabu yabongar joto wa ye parti ikawa ngarjojo ri to wali jabula yobanu shangabo parti bokonga mjuri samihi wananyasi mkuvre we conference yinu kaka na toa jawabu la hayo confidence oblige
upande wa hizi action za bira Komori juzi ngarjuwa kaya Komori isangio harma hawa nziro na azalie heli ambao ngurirambuo yonde heli kaungari mrambuwa heli ambao kaungu shindo harimetrize yonde heli bakonga harimetrize de plus haukeni wakati ya jahunu haone namna ikao sisi wa Komori harimetrizeo haone namna ikao si wanawadimani si uka en première ligne yaboze action zila kazi yakahwandisa uharima ze bavu za jirizila zikazibala ze action za jirizila zile zikaanza zi alerte azali ukaya attention vanoranga zija ramwali ranzuani wanadamu wesawa pania haukaibidi urohe yao 2021 yikakuja roha bahingo jotolo hamvu zabuzidi manika bajafanya action c'est normal haukeni wakati mwanadamu ya aningarjore nga harimu nono mduka ema médecin ema chercheur kwa japaro to wadala walinike mwanadamu raha wejafanya ze essai clinique adi lola uziwa lonukale dalo linu ngalju fai ngaljuka na degré fulani gesa hiyo le dalo lila linikiwa wanadamu wengi ngabwandu mahsusu kando wala uzawe malalo yao ila échantillon rikau la uzari wone strategy hindini etartebu hindini do iladi mori rumilie le fujarlinu rim destabilize oui ye teste sefanyishiha ne teste réussi na gejo réussi shanga bo mahalabo ko ngwanadamu wajipoze ma question pourquoi za tujiro harme Komori kamil c'est normal haukahar kahanzari wangalie ribime temperature ya azali apeni ritsofanya action za bavu mashashi azali haturbleha wai mwinyi haperturbeha halawa habeha majeshi shati majeshi ma militaire de profession habeha wanu hamba wanu ma mercenaire ikaonga wa civil hawatio harimwenga zija kamil harudi hata wanafuvu la saa halibeha nzuani hesali tsambazayo harudi haju sanafuvu la saa tena halibeha mwali taratibu hindi yaifanyao imana afanyao taratibu ndo ukaya ngwanzo yarudi enjeze uharau jumu uhara wakano wa Komori madama hesaho no kaula uhara wakano wa Komori ulawo wi wadimani insha Allah ngwajo reagisse wi wadimani ngwajo fanya ze action wakati lazima zifanyishe ngwajo shilabonze hokawa nyasi wadimani waona za hunda wananyao wadimani hunu Faransa Novembre 2019 waona wananyao wadimani walo harimaze bataizini waona wananya wadimani wahimu harimazeme krozinu lelo waoneseza hoka yangabo utukivu wenda mno jumwezi jiro dimani yabo wananyasi walo dimani ngarjo kaya ngwaju sawa ngwaju sonziani wafanye action na minga manzo neshelezize wanama walo dimani no beza hokaya pirizo ila ngio hamado kaburini hokao kaburini re kamdu hanzare kaka janzangu josa kaburini basi yo pirizo hula hena mwanadamu ikao ngudai haki yahe usoni mamdu dhama na dhalimu basabu ngebido anje pirizo shanga bano gobo konga mjombe wanama wadimani yekema mercenary wa wajadimani madama ngabo mzima ulodimani kenga mjomdano sema no mdomjua ngabo mnaijana tsola uparo ake washimtsanga juu ya dimani wale mercenary wa handani wale pitikili wa handani ikawa hesahe habe wa dimani wonde yakaurumisha hajuzi sule zordre he prefe mdimani yakaudenonse wananyasi wa dimani kwa baadhi ya hao wa avertisewa na gendarmerie ya hatu ya washilina dimani garanzori mwambieni wananyesi wa dimani ukaya ye demarrage ya heze action musculaire tsahozi do fanyishi hadimani ilim destabilize ye serikalimbi ilim destabilize utihiru kango birodi mani na mkomaso wananyao wao wajao dimani ye mruti wa hebavu ya dimani na ne mru wa hebavu ya dimani ujo balia taratibu zoka ya jedimani ya jiati ya ufujari ya jedimani ya jafanya upeu ya mwanadamu huo geladhimu huo mumetrize munda tartibu mumbitse gari shukuri yao namna le swali la haja yode namna yoka ori shinde riparisa le jawabu la ile suala maramba benji swala la raru na kandanuzi sabo swala la raru na kandanuzi sabo tisham dhukuru ya maternité kaya lebwela sa linla diswakati wa mare mutaki halafu juzi chihundu mafoto harme rezo sosio yahe appartement hiyo yahe l'hôpital hiyo jomba ila dispensaire ou l'hôpital ça dépend mana rakija kazo adzina raona amono ama itilo peinture na mono ama ila architecte ya hale ye plan ila yo ya hale sha iba harangia nyumeni
haukainde heli mndu evanguo ngio na kudi mndu fua shama nzoni usokaya ema dhamana wa hatu waritushao hitwa baha wa hedimani eroli awo hindini azali 1 azali 2 azali 3 embenwari rwalia hujadimani hata nyumba ila watu shinda waenjeza arudhilio yakaladhimu enjeziwa yakaladhimu ikeila ngio valaranzi hali kaisei hisa shajuzi dungu akamumbia maana utanaonda tisawa juzi la kwa milwa hii itamilo hale jehili nazi shamanu ilitamilo hale shaidi kufanya reparation ya peinture zabarindi nema zamanarulo nao wa he dimani watu shida wenyeza mafuko ya sawa lazima naam marhaba josari jibu maswali hili zima de la husu le 23 novembre kaunga ngwali yao ila bilin les husu et maternité sha hamando ngamjotendeni na lisila he maternité hadi asbabu maternité amade hili zabishiha maternité ile yungu hali halisi unayo kwa wakati wanakaboswa ne zentungu hata wabenda hao baada dispensaire kai déplacer donc wakati wa hali halisi donc sha 72 kazi na ushangavu wanuzo tizo ushangavu hasibabu kaya ritibazo ka azali baunda université Comore ba université ya Comore ilati hazali et pourtant yamba yoya hahi bahari hedi haulu mabido maidia peinture haibaha donc ngi abo kale oyino riwasular male jera la dimani ija yamba kaya e maternité ya ungwa 72 jabu 72 abahange attribué wao aningeni kiwao farwata na azali abosikarijo shangaya abosikano ushangaya okayo leli akam kwatina zo hamba ngela dimonde wandu watanza wata onde longo waje wambe wandu weshiba ngeshire shatsongesa safara leo inu wa juha wadaona imamu hao farwata wataha wambali ajena idimani ya jaje ya wakutubilie oharme maternité ikawo do ya undwa itabilwa en 72 donc 72 tardirwa sur wakati lo wakati wa hali si anga sana 45 ans 40 ans 43 ans rango maternité ya bulo donc nge nsome niko wa kumuringo malaba hango wajinga kwa juamba bize tarehe shaino mruishia ukarimwe nda watami maternité aho mtufumbo wa Komoro msiwadi mani shanga tuwambo kabo ugonda ula mkaba wajo sibungo vumbuda donc nge upande huo ngafikiru kaya onroti pia wajua ukaya valango ndo wafanya yiru shambao ani baada juzi ila wananyasi kao ndo wa kozao nezihiru harmwe komo wajua wafanya conference ila halafu wandu kao ndo watelera vumbo banu wadudu hamo parce que dizo waregezo kakabati wandu waladimo wajibu dimani donc wakafanya taratibu pia ili waonese wandu wala ani wala nanyasi kao ndo wafanya conference ila haonesa utukifu neze behabi kaundo zafanyisha au zifanyisha wao waone sokaya ababa bazali wojua huja dimani emana zali mazukwatu watu mbali ya jaswa lei ejuma dimani na bakomsiri wa juma msanga jupulwa ishwende shatongesa watu ambango mbali ya huja dimani donc ngangela demondo ndongo zijutongesa ila serikali ya mbawande dimani okolo lobavu raha serikali yatu hela na ho sisi wadimani ruwadimani walohumu ruwadimani walodimani wahimi walindie usiku azali ya joha mangono dimani na bonga wakati kao hado anzaende dimani shaharu dadingoni amngono okobongea ngari lazima rijibule swala hilo le swala la kusu maternité reonese eza hokaya zoti za ushangafu ekaya azali hedi haba peinture harma université de Comore halafu leo farwata d'ailleurs kartu aminukaya bido la peinture yende alihula shabo wadimanua ujumkiri kwa hula aka mangondo ya tamiye maternité eza husule 23 novembre le date marsus ikao wakomori wanti pia ngwalindi yako ikao wakomori walobonze walokinyumelezi ya hazali ngwa ujuma shemeza no hambangari ndi yao wakati sababu ya hiki sababu ya kaya date yinu ndo wakati kao azali ila dimu ya pare ingambao college electoral ijoka falesa la dimu de voti za mahani 2021 donc emana wakomori walindi yao date yo hindi
imano wakomoro linda wada tiyo na wakomori ngwarenge yao kan haungwa lekezao kan azali havote wa 2016 après azali havote wa 2016 awa 2021 ba demanda yo mahamitanu ngela dimu ya bwa na abo horoha abo ngela dimu bafanyisha vote neze vote hizo bafanyishiha ngela hazimo bahantu ikao kinyume ikao shakweli to sida shajaza ili wende watwalie hedize vote hizo zale. Donc evange ekawa komo walinde odati ko indati lo muhimu halisi yekaya mana uzisoka yenyu wadimenga mjoko fanya esi wadimenga dushira fanya no mwati wadimenga rjo koza ngarjo sikitiha ngarjo razanguza hatu ritsanganyi heda sino komoro nane zimaliza hatu ikaya tumuzitolwa ritsanganyi heda sino komoro riwane na azali hata ya konvoke ekoleje electoral ezajihiri no kaya ekoleje electoral nge konvoke ila dimu konvoke wa enfumrao ushao habo sisi ngarjila linyeo harima wa Komoro walioni dabla haki na ulindia azali ya convoquer école électorale et kaka ja convoquer collège électoral ba yingarja linyeo dasino wa Komori haina azala dimuzifanyishihe na ni zala dimuzamba si wadimaninga rja linyeo dasino wa Komoro rizifanye rizama abondo bahnu mkao wadimaninga wao ulihonele suala pandwa mwana jitukufu ikao galilingao no Komori wonsipia angamfikiruka ya abati jibule suala eka ngabola satsena abo ngalijo jibula sha abondo banu mkao no akabushinda na bebea na uno kila fasiri wao siku mahsusu. Naam. Nafikiruka ya pesa tukufu ngabo masuala kwanga pepe ya warma badanywa imani ngali pepe arma jira la imani abakaya imani yosefu ya azadi yeki siasa yeki kweli harmazitendwa haribaweni harwema harakani atajore na leo ngero husuo ike siasa ilo leo ngabao dimanila fia azali suala hiyo suala ya satena dokaya asuli ya hele jerala dimani lomjibali wa kidimani martaba ino nwanze wali leo ngafanao nwanze wa hao beshuka mkamlibirimba bile suala ilo harimbabi shazi to biasa uzofana nwanze wa hao uzofana lele jerala dimani ulihondo le tarehe dimani afikiruka yenga sijange ngejanwa wa makati yanu hautonesa ena mnaje wajujunganya ne tarehi ulihondo zetambu ziremao ya daula Komori leo. Suala ngilo zima shaliba la branche mbili gamjorangei branche ya daraja ya kisiasa basi mwanama Baruf na hau Yunusa mzima ngujorangei parti ya bili upande wa husu lejela dimani lauka lejela dimani la fia azali yemdo atekeleze kalima hiyo habandrabo hokensi ya dimani ila ya hoa na wadimani yensi ya dimani ila ya hoa na wadimani yensi ya dimani ila ya hoa Komori jimla yensi ya dimani ila ya hema na adamu ikao yehanze Komori yehanze yensi ya dimani basi azali kana ujoka na fia dimani hauka monti yetim dimani yezabili yetim Komor yezararu yekana mahaba nensi ya dimani yezane yekanze Komor yaboyonde ila daraja ikao mwanadamu yokaniyo habe wa mahala yaboza ngezo zonne na zidukuru kabatse nganzi mazimnikao plus ya ujokaye mdimani hawiyake yem Komor sabuzi le sahala heli lingi wa Komor sha yetim Komor hokaze tobiaza heti tobiaza mkomor shirumbisha heti rumbisha honza yem Komor shirumbisha heti rumbisha honza dimani ze faida zipari hani hao harimwe mapanze kao harenge ye Komori hakudeta harudi harenge Komori havote kabatse nganzi me ya poronji ya dimani kabatse nganzi me ya poronji ya harimwe Komor ngarzi juao ila 99 dabo yafanya kudeta militaire yarudi aja votewa nyumeni banu 2016 ya votewa haubenufu ebanji ya faida nini Komori kama janjia ba faida Komori par contre zanogozanjia Komori vanjia uchamfu ukabanja tabia zali watu vanjia tabia za ukawa Komori wakaulova level la Kiislamu wenjio harimwe misihiri we abudia Mwenyezi Mungu ababu wanjio harimazela glizi vanjia tabia miza kiuza kimsuka mwanamume kadaka usuka ambao wanamume wasuka wazosika mjua wakati wahe siono hausikitifu juzi ya kimnationali waganye machila basi tiono pija la kifunja la tuporo jilikomoro timona mwanamsha wa Komoro havaya slip na sutia ngorjo
hakansi harima gari mwango hele gari na bouteille ya vinyo zote tabia za paro jiri Komoro. Donc abama tunaoneseza hoka ya oui azali yetim Komoro yeze tabia za kikomoro haunjo harimale ala madam luzisiwa harima kadri ya dimani yetim dimani hoka hena manadamu ya zaliwa harimanti ngabidio ya tieze faida za bidi manadamu ya zaliwa harimanti yazito harimanti wakaufanywa pale wa harima ya dimani alara ndisi juu hata je wasuli jinkunzi ya dimani hizo kwa ilifanywa wakati alo presida sheo yefanywa ni association ya hele jula dimani do wafanya hazi hiyo wahunda msaada wakauleo harima ya community européenne wende watu ye hazi hiyo sha hausikitifu vahibwa mali ne serikali ya azalia huswe pare hiyo abonga mrejeo harimande suala haukao harimai pare hiyo babakisha vai hansi wa reserve ya mapesa ne communauté européenne ikawa mapesa ya wasuli Komoro sous la responsabilité ya azali 10 ans après jifanye travaux za pare hiyo ya la siju ya dimani hajikunzi mapesa yo azali asumani nele javila hela wakati hiyo wa détourner mapesa yayo ze travaux za pare hiyo kazanaka ujomete en place donc aweti mwana mdimani nge president bahari zambawi ino hata hayati nkodo dimani mimi ngoni mwandu wazeshemelezi na para mwandu wengi wa dimani wakati yakono mema député na wambieze hoka attention parce que ye bwana huo kanaka ubulia bare wavo tishangu joka unume wandu actuellement dimani banje ya problème parce que abasawa dimani wese wajoka bala karjaka ubeshe wa député sharika ujarije kazizi wa mgala rejendo jimana donc awe timwa na mdimani harudi hakauha hende harenge mwana ramza safarini hambe hadimani yaje ya declencher daya uharimenti ya dimani ya ukanganzo ya baliele janvilahe wende wafanye ouverture ya maternité ikawo yoyundo en 72 itsamilwa en 72 ikawo wandu wakofanya ye inauguration hiyo demrehem la wataki Abdul Karim washimbeni ya wantuona mabido mararu ya peinture ya baho pano juu ukama na adamu yajafanya inauguration donc abongama nonezeza hokaya bwana wa mzukuru yabo huo ne masuala mayosa yabo ya husuye bwana woka yefi ya dimani no dimani la tifi hahe ne keno paroka fi hahe haparisa wandu wale nevuze esprit haparisa wandu ikaongo na nzaya uharima zembaza hao haparisa wanada mwikao kwatu amini ye dini razalo niyo ye dini rombishi haniyo kwatu amini bwana wa hentira puha no kabaila waho wandu wakawende sensi hiyo kwatu zi amini shawarenge yeni yomoye hao waitendeza hautahamba induwale donc ngawanjoneza beokaya azali kutina pleso harimwe dimani nane ni manadamu jone seza hokaya dimani yo wumkonti wao yabo hao hadaya kiti ya uhambeza hokaya ekaija wakati hokaya lelo riufule majavi ya mao hawije wakati hokaya lelo riupanga udunga hamada wopa upanga wepando ezitwa karna uezite haukaujo kama na mdimani ngeru vame nangarjuwa degazi nji wazipanga uharimale tegola holenu dega wazipanga za ukalelo geladhimu hena mwana mdimani ujamba azali weiti dera isiwahe daula azile weiti msujudie geladhimu mdu waje arengo afungwa ngabu njo kaima na mdimanije yabweti mwana mdimani par contre yabonga iwonesauka azali wende ya adui numero wa hedimani basi yabo hena mdu ya dunga nawe bwazali yabo yeti mdimani shanya diwa hedimani yabonga mjo wafanya apeli banu yahowa na wadimani wadhulumu wazi haki za hao hama mfano demana shawangu ya dhukuru labanu dahlani sofeini wahaka mdohazi ho guvernora shahari hafanya tihari hende hafanya hainvitewa harima plato ya televizion hende haintervivewa haonesazira aiza hahe shabo ya roha yabo farwata ha demande ya Sula Ahmad Mlambe fumudivu ni adimani je le dis bien ndawe bosule Ahmad Mlambe hauone saola azali asumanuka yabo edimani la hao kwende hufanya demande sur l'honneur auprès farwata mtumba hamanduo yatowe mwana mdimani uharimwe hazi hae fonctionnaire bosule hula daulo nuo ne maarifa mashashi ya compétence intellectuelle utoni yo haina fonctionnaire d'état wala katolo hazini watsineze neze faute professionnelle neli nommé uharimaze document ngabo charte zilo harimaze fonction publique zilo yabo shako tuzijuwa abongama nzo nikwambie dawene mazuki wao mapanga le javila uvundo hilo mapanga le javila kifujari la kilaba nezenzamlo nizo mwapango wanashawanyu walojuma utia bali bala harimati ya dimani ngamwambio ni mdu dimreji azali mene mama beza hokaya na changer version
uka dimani si fief ya hapa shadimani ila fief ya ho wa komori wanzo ya komor ila fief ya ho na wa mahaba na komor yao hena mzima ndao ya dimani la ya hapa shadimani kutina fief na we kutilo bienvenu harmwe dimani hata ujose huzimu bu azan da onele tegola ha na ana nyiwangu ikao ngamsuteneo deja vila peulino ya dimani ze titre za hanyu zisazani sobanguha kwa wakati ule nuhu amfikiruka yeye neba bikao tishinditse bembea waharimali swala lobzi si wabano ngamjorejeza wanama le swala la bili ilini vumbabi deji no tena mso shana shila kama tushile swala bili hizo njoga ndizo jumwa hizo kama hizo budia zote sababu lazima be ukazali hamando edimani ileti fefu ya na mimi ngamjozamba haku na beukaya edimani ulati mmoja ya mahame wa FFU edimani hauka FFU ndio mnyomboka ya azali mmoja mha ba edimani weti hao azali ekauni ko rewa ukaya bananga wale jerala dimani ngo jofanye zwanzao akunga bola babu hari na wala bawo ngawenuo hauka ikaubidi ukeufikiri rango usiku wakawada wabuwe kampanya ya emergence rango usiku wakawada wabuwe kampanya ya emergence edimani wakaujayo valo minji ndo mwana mitukufu ya dimani wato mji mzima wajua wa ureseve harima mji mzima abo kabla dimwelewa harima akili ya hao yifambio kaya hakika dimani sinaujua nitesize shawaka urengwa o mahala ikaondo adimani odare ngomtsanga wa dimate kombori wotipia bahati loka hunda loka usikwila kabata ko pepo shasino jo kaunja mtsanga matsoni ukaku wadani pepo donc nga upande huo aboti kanzani wambia ukaya bo azali o wandika ndo wamba wa ubahara wa ubali ya kwenda dimani ikabla dimwa honese osiku wakapara wa komori mwende mwabuwe emergence na kujaona yambiwa hapo liono video ngasiniyo ama archive waka wandu 15 wa dimani 15 harima bavu lilo harima plus ya 10,000 personnes bahi wandu 15 do wamshangiria ho wandani wakabo aremani jua hata no roha majifiri hata dobali donc hizo kabla dhimu azadi ekaya akilia ungefanywa hazi wele ukaya waze wahatu wala wajabala waliso dhara wa dimani wala kwatsu kwanza eza kadwa bilingo hamjaunda bo na ndo kedi manyo hapo hiyo kabla dhimu uzelewa zabidi tukazana nisoka ya edimani uko ndo rafutako yende mane kaunge lazima urejeze wakati hiyo watukufu wahe komori wakahulwa masibina mtala hasibabu kama na wakahulwa wamba karsi tayari redoro rafutako ya mzungu bahi wakati donc rango period kama ya futako kama si futako zote pia zilala no wakausongeza zilala ndo dimani abako ya jambo sikale safara le win ikawa ina mrungu so jihisi halafu ikikubali uhadalwa wa biokaya ngabo wandutsa wanu wajotwa huraya raisi rende dimani no zifuta kwa hisa hizo bese 1915 ndio wakati zifuta kwa wakati mabwana watukufu wao wakahulwa Daudi wakahulwa dimani ibena ya washina dimani donc wange abo fundi azali imamu azali wa hele jamvi sidai imamu wa komo shale imamu wa hele jamvi uambi kaundo balia ongo hambia ndrabo na maskini enusu ya hao waorume ikao wakabe ngoni wazee wa hao ondo wakuruma edimani shale zile hamba waratha mbaya kabati mafali wao donc wange fanya marche arrière utinje bavuni utijuri kina faraka dimani ba kuna wahi waswili harma kuna wahi waswili harma mji wasiju ondo mji wa madu dimani iza umanga zore deha
shazefu takonga juzi laza ebena ya washili uhonda dimani mkazo yao bano wakatara wasuli unu watukufu mrudungao ngari khatimishao ye conference de presse yatu yinu shangari rejezao ya manyasi barufu ya timizi ye conference yabo kaga masuala ya kabido zisiwa ambasenga rjo na usiku wa saa tena wakaban karjaka ukazaman lelo shabani nu debut ze conference ngarjo zifanya zinje haku abonge hosi kwa lelo na ze tabu za transport zilo harmaye bavuinu ngarjo kaze conference ya tunuman lelo ngarjo de rimla likenu usiku wa saa tena ha conference ya vili ojumezi jo kazijiri dimani ihoraba uso abonge kae le suala la vili manyesi barfali note ambase mujo to wa le jabu la halo ikakaja note shanga fikru kaya mujo conclure ye conference ile clôture rejo libere waranyasi wakaukuvra ye conference ngar shukriya. Oui, walaye suala yahusiana no kana hikaya anzali adodumo jumaba nukajafanya declaration ngarjo kufanyaje kabla ya mujibu suala hilo tikautani shule zenoho niambie wadi manukanano wa kimaki nanu wangazija nanu wa kumor kamil wakati kao ngar aminio izorfanyao lihandani bwana rimene ngari aminio haizo dumashile zanukana banu farwata wayi uripaso sheyitwa au yatebalbala harmenti ya dimani wayadwanza jehuju zilwendi sha no juzi lundi adwanza jehuju lundi ija finalement haya